para sa yellow, yellow. Y ay para sa yogurt, yogurt. Y ay para sa yellow, dilaw. Y ay para sa yogurt, yogurt. Z ay para sa zero, zero. Z ay para sa zebra, zebra. Z ay para sa zero, zero. Z ay para sa zebra, zebra. Hindi ba napakasayang pag-aralan ng palabikasan? Halina't kantahin natin muli ang kanta ng palabikasan. Naririnig ko ang kulog, naririnig ko ang kulog. O hindi ba, o hindi ba, pumapatak ang ulan, pumapatak ang ulan. Basa na ako at ikaw rin. Pumasok na tayo sa loob at magpatuyo bago pa tayo magkasipon. Hanggang sa muli! Pumasok na tayo sa loob at magpatuyo bago pa tayo magkasipon. Hanggang sa muli! Na ako at ikaw rin. Pumasok na tayo sa loob at magpatuyo bago pa tayo magkasipon. Hanggang sa muli! Pumasok na tayo sa loob at magpatuyo bago pa tayo magkasipon. Hanggang sa muli! O Discovery Kids construiu uma cidade para você se divertir. Você vai viver uma aventura em um jardim gigante, pegar um trem do George o Curioso, andar nas bicicletas do Show da Luna e dirigir pelas ruas com o Doc e seus amigos. Ah, você também pode tirar uma selfie com os personagens às quintas, sábados e domingos. Venha brincar no evento Amigos da Cidade, no Shopping Iguatemi, Florianópolis, de 13 a 19 de junho. Garanta seu ingresso no discoverykidsbrasil.com ou no local do evento. Vamos colocar mais movimento no nosso dia a dia? Então venha conhecer o Discovery Kids em ação! Diversão para toda a família com atividades do Doc e seus amigos. Alongamento, corrida, descida de tobogã, chute ao gol e muito mais. No Shopping Itaguaçu, em São José, de 14 a 29 de julho. Mexa-se com o Discovery Kids em ação! Chegou o novo evento Parque do Doc, com 4 jogos da Turma do Doc para a família toda se divertir. Ah, e você também poderá tirar fotos com o Doc às terças, quintas e sábados. Venham conhecer essa novidade no Shopping Itaguaçu, em São José, de 26 de janeiro a 11 de fevereiro. A entrada é gratuita. Olá, amigos! Vamos colocar mais movimento no nosso dia a dia? Então venham conhecer o Discovery Kids em ação! Diversão para toda a família com atividades do Doc e seus amigos. Alongamento, corrida, descida de tobogã, chute ao gol e muito mais. No Pantanal Shopping em Cuiabá, de 8 a 30 de outubro. Mexa-se com o Discovery Kids em ação! Naririnig ko ang kulog, naririnig ko ang kulog. O hindi ba, o hindi ba, pumapatak ang ulan, pumapatak ang ulan. Basa na ako at ikaw rin. Pumasok na tayo sa loob at magpatuyo bago pa tayo magkasipon. Hanggang sa muli! Pumapatak ang ulan, pumapatak ang ulan. Basa na ako at ikaw rin. Pumasok na tayo sa loob at magpatuyo bago pa tayo magkasipon. Hanggang sa muli!